फर्स्ट ऑफ ऑल अमित बाब, थँक्यू तुमका तुमचो वेळ दिलो आणि टायम दिलो आणि फाटल्या कांय दिसांनी जे भाशेन घडामोडी जाल्या पळय तितून वॉट इज युअर से? बिकॉज ऑपोजिशन जेन्ना म्हणटा पळय तेन्ना एक ऑपोजिशनाचो पार्टी सोडली जाल्यार उरलेले 3 ऑपोजिशन पार्टी एकठांय दिसले. यू आर सरप्रायज्ड? तुम्ही नाम दितलो वॉट इट इज? No, there is in Goa is full of surprises anyway, but I am not surprised at all at what is happening. Maka dista Aam Aadmi Partycho jo aim intention is very clear. We want to defeat Bharatiya Janata Party in 2027. Bharatiya Janata Party चे corruption जे झालं, Bharatiya Janata Party चे arrogance जे झालं, Bharatiya Janata Party जे आज power centric जे झालं, Bharatiya Janata Party जे आज family raj politics चलेला, त्या सगळ्या विरोधात जर आवाज उठयला जाल्यार आम आदमी पार्टीने तसा आम्ही ग्राउंडार असू मागीर ते बीजेपीचे बुराक कॅम्पेन असू बीजेपीचे गुंडाराज कॅम्पेन असू किंवा वेगवेगळे आम्ही जो कॅम्पेन चलयलो आम्ही ग्राउंडार काम सुरूच दवरिल्ले. सो वेन यू से सरप्राइजीस, आय डोंट थिंक देर इज एनी सरप्राइज ऑफ एनीबडी कमिंग ऑन स्टेज फॉर अन इव्हेंट. क्वेश्चन रिमेन्स इज दॅट आम्ही जेन्ना प्रश्न विचारता आम्ही जेन्ना एकामेकांकडे उलयता ताजो अल्टिमेटली द होल इंटेंशन इज अ मिसट्रस्ट ऑर डिस्ट्रस्ट that is existing between the parties and between people of Goa and on the parties. So I more importantly लोकां भितर एक trust build करपाचो गरज आसा, and that trust is to say that yes, this is the only force which is going to defeat BJP. Now आम आदमी पार्टीन त्या बाबतीन खंयच कमी दवरला अशें म्हाका तरी दिसना. No, but if you go to see where it went wrong then, because तुम्ही दिसती पडोंक ना त्या स्टेजीचेर आणि थिंगा मध्ये काँग्रेस दिसती पडले, गोवा फोर्ट दिसती पडले, आरजी दिसती पडले, बट तुम्ही नाशिल्ले. नाही, पण पहिली गजाल म्हणल्यार इट इज नॉट माय इव्हेंट, इट इज एन इव्हेंट होस्टेड बाय विजय सरदेसाय. He has a right to invite whoever he wants to invite for that event, and it is a choice that he makes, whatever that he has to say. If you think about आम आदमी पार्टी जाल्यार तूं म्हजो तूं एक 20 ऑक्टोबराचो दिसता म्हाका 20 सप्टेंबराचो जर एक प्रेस कॉन्फरन्सान म्हाका प्रश्नाचें उत्तर विचारलें तेन्ना पळयत हांवें सांगिल्लें की and not just that, it has been always that I have said that we have to defeat BJP. Our whole intention is to defeat BJP, and in that whole aim of defeating BJP जे कोण आमच्या बरोबर येवंक शकता तांणी येवपाक जाय म्हणून हांवें स्वताय उलो मारलो 2 ऑक्टोबरा पर्यंत तुमी डिसायड करा म्हणून, पूण तेन्नाय कोण आयले ना आनी अजून पर्यंत कोणी ताजे भितर काय भासाभास केला कशी दिसना. सो इट इज सी मेकिंग अ फोटो ऑप is one thing, and actually aligning to actual defeat BJP is another thing. आज तातूंत भितर एक नॅशनल पार्टी आसा, काँग्रेस पार्टी आसा. काँग्रेस पार्टीचो अजून पर्यंतचो जर तो प्रवास पळयत, मागीर तो दिल्ली आसूं हरियाणा आसूं, आतां कॅप्टन विर्यटन जाका आमी हातभार लावन जिखून हाडलो आनी वी प्लेड अ बिगर रोल इन गेटिंग हिम इलेक्टेड लास्ट टायम ऑन द लोकसभा इलेक्शन. ताणें एक इंटरव्यू दिता आसतना एक फॉल्स स्टेटमेंट केलो आनी आपूण मिटिंगेक आशिल्लो म्हणून सांगलो. पयली गजाल म्हणल्यार ही गजाल फट, तो त्या मिटिंगेक नाशिल्लो. अलायन्साची मिटींग जेन्ना दिल्ली जाल्ली तेन्ना आमचे 4 लिडर्स आशिल्ले आनी तांचे टॉपमोस्ट 4 लिडर्स आशिल्ले. आनी हरियाणाच्या इलेक्शनाक टायमार तांणी शेवट पर्यंत आमकां झुलत दवरले की अलायन्स करुया, आमी इतले सीट दितले. 15 वयल्यान 5 आयले, which we accepted within half an hour, which they took 4 days to say that no, now it is going to be 3 seats only, and thereafter Haryanaच्या इलेक्शनाक तांणी सांगले no, we have to go alone. Now what choice are you left with when it is only 15-20 days before elections, when you are at the final stages of deciding your candidate, which should have been done much earlier. पण विर्यातो सारको मनीस जेन्ना ही अशा तरेची फोटी मारता तेन्ना ताणें देवेंद्र यादवाचो व्हिडिओ पळोवपाक जाय. देवेंद्र यादव इज अ प्रेसिडेंट ऑफ Delhi Congress. He gave a statement, he gave an interview and said that our only aim was to defeat Aam Aadmi Party in Delhi, and we aligned with Bharatiya Janata Party to defeat Aam Aadmi Party. So जेन्ना हे गजाली घडटा, जेन्ना अशा तरेचे जे फटींगपणां जाता, ताजो सेम इश्यू आमकां गुजराताकूय जालो. सो वेन आम आदमी पार्टीचे लिडर गोंयान येवन जर स्टेटमेंट करता आनी आम आदमी पार्टीचे लिडर जर गोंयान येवन अशी स्टेटमेंट करता की आमकां विश्वास ना म्हणून काँग्रेसीचेर, जाल्यार ताजो बॅकग्रावंड पळोवचो पडटा. इट इज नॉट वॉट इज हॅपनिंग इन गोवा, बट गोवा ऑल्सो वी हॅव सीन दॅट इज हॅपन इन गोवा. वी हॅव सीन दॅट गोवा फॉरवर्डाकूच तूं घे, गोवा फॉरवर्डाक लास्ट इलेक्शनाक तांणी लास्ट मिनिटाक सांगले की ना आतां तुमकां इतलेच सीट मेळटले म्हणून. दे मेड देम वेट टील लास्ट मिनिट. नाव दिस इज द टेंडन्सी ऑफ काँग्रेस पक्ष अलायन्सा कडेन कशे तरेन डील करता आसतना. गुजराताकूय तांणी तेंच केलें. गुजराताक बाय इलेक्शन जालें, कित्याक जालें? 5 जाण डिफेक्ट जावन
बीजेपीन गेले. आमचो एकटो रिझायन जालो. बाय इलेक्शन जेन्ना अनाउन्स जालें तेन्ना 5 सांजेर तांणी सांगलें की तुमी इलेक्शन लडू नाका, आमी तुमच्या अगेन्स्ट लडचे ना म्हणून. आमी आमचो शब्द पाळ्ळो आनी आमी इलेक्शन तांच्या विरुद्ध लडले ना. तांचे 5य हरले. आमचो एक इलेक्शन जेन्ना बाय इलेक्शन अनाउन्स जालें तांणी फूल फोर्सान ते आमच्या विरुद्ध रावले. आणि दे ओपोज अस, बट येट आवर कॅन्डिडेट वन विथ अ थंपिंग मेजॉरिटी. म्हणजे बीजेपीची फुल मशिनरी, तातूंत भितर काँग्रेसाचो कॅन्डिडेट, आनी अशें आसतना आमी जिखले. आतां हातूंत भितर सांगतो आमी खंय फाटीं सरले अलायन्सांत. आमचो रिझन आम आदमी पार्टीचो आज जर नॅशनल कन्व्हेनर येवन गोंयांत सांगता की काँग्रेसाच्या पक्षा बरोबर आमकां ट्रस्ट ना म्हणून, जाल्यार हाका तेच रिस्पॉन्सिबल. हांव तुका प्रश्न विचारता, 2 डिफेक्शन जाली. Can the party say today that we will not accept them back? Can the party say today, Congress party can say today की आम्ही आणि नवे घेतले बनीस आणि ते डिफेक्ट जावचे ना म्हणून. Whether there is infusion of new blood. So when I'm even same thing has happened in Punjab where तुमचे गेले काँग्रेसान गेल्या सगळं. बरोबर, हांव ना म्हणना तुका. अशी डिफेक्शन हो कीड गोंयांत कितें जाला, गेले जाल्यार सरकार पडलो ना. हांगा सरकार घडोवपाक गेले. ज्या जाग्यार थंय डिफेक्शन जालें टिकेट दिवना, कोण हें जावना, ह्या गोष्टीक लागून गेले. हांगा तशी परिस्थिती जाल्यार 2 फावटी एकदा बीजेपीक तारली तांणी. 17 सीट आसतना इन 2017 they had about 17 seats. Yet they could not form the government. One thing. Then their defections happened. आता 2022 जेन्ना 8 आमदार परत फुटून येता. My only question to you and Goans is, how much can we trust? Is there a trust deficit? Then question comes is, the one who stood on stage with Vijay Dadade. विजया बरोबर जाणी हात वयर काडून आनी जो सेंटर स्टेजाक आशिल्लो, आज 2-3 दिसां भितर हांव ताजे व्हिडिओ पळयता. ताणें आपल्या बापाचेर सोपूत घेतिल्लो की आय विल नेवर. हांव टॉकिंग अबाउट मनोज. आय एम टॉकिंग अबाउट मनोज. सी, मनोजाची आज फूल सोशल मिडिया प्रोफायल जर तूं पळयत जाल्यार ही इज टॉकिंग अबाउट आप आनी हें तेंच, आमी बी टीम आनी हें टीम. आपूच उरला आतां. सी, तांकां सगळ्यांक आतां आमी बी टीम दिसपाक लागल्या. कारण अशी परिस्थिती जाल्या की इट हॅज बिकम अ क्वेश्चन ऑफ सर्वायवल फॉर द अदर्स. It is not just a matter of defeating Bharatiya Janata Party. It is also survival for the other parties. Whose survival it is? Everybody wants to survive. See, today if you see 67% vote share जेन्ना आमी तो म्हणटा आमी स्प्लिट जाता आनी ताका लागून भारतीय जनता पार्टी येता निवडून येता म्हणटा. आतां एकठांय जाल्यार हाजो फायदो कोणाक सगळ्यांक चड जातलो जाल्यार आरजीपी आज म्हणटा आमकां मायग्रंट वोटर्स नाका, आमकां भायलो वोटर्स नाका, आमी गोंयकार. हांवूय गोंयकारच. पण आज जो गोंयकार कोण हो डेफिनेशन जर ते म्हणटाले पोगो नाशिल्लो, देन गोंयकार हो कोण तो डेफिनेशन और पोगो डेफिनेशन वर भाऊसाहेब बांदोडकराच्या टायमाच्यान आसा. सो पोगोय करता आसतना कोणी स्टडी करूना गोंयकार कोण आनी कितें तो. टुडे इट हॅज बिकम सर्वायवल फॉर एवरीवन. मनोज, you see the crowd that would gather for him few years back, and you see the voting percentage 10% and 7% आयली मरे लोकसभेक. So people realize the reality. So fact remains is आज काँग्रेस पक्षाकूय खबर आसा, आज गोवा फॉरवर्डाकूय खबर आसा आनी एक आरजीपीकूय खबर आसा की भारतीय जनता पार्टीक डिफीट करप इज अनदर गजाल म्हणून. तातूंत भितर रायट इंटेन्शन आसपाक जाय, पण हांचो सर्वायवल ऑल्सो इज इम्पॉर्टंट फॉर देम म्हणून. So survival can be a question for upcoming assembly elections, because assembly electionाक तुम्ही एकठांय जाले जाल्यार खंय वता मागीर? उरलें कितें? प्रश्न एकठांय जावपाचो नाच रे. तूं म्हजो स्टेटमेंट पळय मरे, अलायन्साच्या बद्दल उलोवपी पयलो हांव. करेक्ट. अलायन्स लोकसभेक घडोवन हाडपी हांव. एंड यू नो इट, यू हॅड क्वेश्चन मी. आय सेड, डिड यू आस्क युअर पार्टी? आय सेड गोवाज इंटरेस्ट फर्स्ट, माय पार्टी विल सपोर्ट. पण ते सायडीक तुका धरून ते गेले फुडें. प्रश्न तोच जाता आज. दॅट इज द ट्रस्ट डेफिसीट व्हॉट आय एम सेयिंग. सी, प्रश्न हो आसा की अमित पालेकर आज तांचो फ्रेंड ऑर नॉट अ फ्रेंड. अमित पालेकर इट्स क्वेश्चन इज, हांव दसऱ्या दिसा हांवें सांगलें दसऱ्या दिसा आमी एकठांय या. रावणाचो वध इज मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इन इंडिया. दसऱ्या दिसा परिस्थिती अशी आली, कोणूच आयले ना. हे आतां दिवाळेक जाले. दिवाळेक नरकासुराचो वध जाता, पण गांधी जयंती दिसा नरकासुराचा न्ही, जो रावण आसा ताचो वध करपाक जाय. कारण बीजेपीची तोंडां फटिंगपणाची धांव. And it is a Ravan only. It is the biggest Ravan for as far as India is concerned. आणि ताका मारतलो जाल्यार रामराज्य येतलें. हे कितलेंय सांगू जय श्रीराम म्हणून ते, तांच्या तोंडान राम आसत, तांच्या हातान सूर्य आसता, आनी केन्ना कोणाक तोपत सांगूंक जायना. ही भारतीय जनता पार्टीची खासियत. सनातन धर्माचे रक्षक म्हणटा जे भारतीय जनता पार्टी, ते सनातन धर्माचे व्हडल्यांतले व्हडले दुस्मान जर कोण आसा जाल्यार भारतीय जनता पार्टी आसा.
आणि तांच्या रावणाक जर मारतलो जाल्यार एक राम म्हणून प्रत्येकान तयार जावचो पडटलो आमच्या भितर, आणि तो राम तयार जातलो जाल्यार 2 तारखेक हांवें उलो मारिल्लो. कोण रिस्पॉन्ड कित्याक करूना? सो कोणाचें स्वार्थीपण आशिल्लें? Why was the problem in coming together when I said yes? केजरीवालाचो स्टेटमेंट आयलो 5 काय 6 तारखेक. आफ्टर 2nd October डेट वॉज ओवर. आफ्टर 2nd October डेडलायन वॉज No, but ओवर. one Kejriwal statement बरं आहे. What Yeah. about your another party leader Atish's statement? You see where the statements of Atishi or Kejriwal are coming from. They are coming from distrust that this party has shown again. It is not that anybody. I mean, बरोबर रावले मध्ये. असे biggest example for you as far as Goa is concerned is आमचो हाजी विक्ट्री, कॅप्टन विरियाटोची विक्ट्री. कॅप्टन विरियाटो जिखपा खातीर आमी कितें कमी केलें? I'm asking you this question. Did you feel that we did any 1% less than 100%? Did we do it? I'm sure you know what has happened. Yeah, correct. कावळो साक्षीदार तो येवन सांगता म्हाका सारकें उलयता म्हणून तूं. When you say, I mean, lot of people will hear him, but he has come there and said, what I'm saying is that the nature is a witness to what we did for Captain. As Captain Viriato, for his personal interest in taking a position which he thought was going to fall vacant, which we all know. See, Goenchi politics is very dynamic. And it is so dynamic Which is that this vacant position you are talking about? which you know and I know it. I don't need to tell you. मागीर तातूंत भितर खटारी बस येतली, तातूंत भितर सगळ्यो जर्नीज येतल्यो. सो आज जेन्ना इवन पार्टी भितर जर सेल्फिश हेतू आसता जाल्यार हाऊ विल यू ब्रिंग दॅट ट्रस्ट इन पीपल मायंड ऑफ गोवन पीपल. गोंयच्या लोकांक मरे आज विटले लोक. हांव गांवांनी भोंवता तेन्ना एकूच गजाल येता, म्हजो भुरगो आज ग्रॅज्युएट आसा, पोस्ट ग्रॅज्युएट आसा, ताका जॉब ना. म्हजो भुरगो आज एक सादे 15,000चे MTS पोस्टाक अप्लाय करतलो जाल्यार 900 पोस्टांक 40,000 एप्लिकेशन येता. म्हजो भुरगो नर्सीक शिकला, म्हजे भुरगे नर्सिंग वचून शिकला, खंय महाराष्ट्रान वचून थंय ताणें 2-4 लाख खर्च केला, पूण ताका आज हांगा 15,000चो जॉब मेळटलो जाल्यार थंय 2,000 लोकांच्यो लायनी फक्त 10 पोस्टांक काय 40 पोस्टांक. ही परिस्थिती गोंयचेर हाडपाक भारतीय जनता पार्टी जबाबदार आसा. आनी हे जर डिफीट करतलो जाल्यार इट इज नॉट अबाउट सेल्फिश इंटरेस्ट, इट इज नॉट अबाउट सेल्फिश अलायन्सीस, इट इज नॉट अबाउट सेल्फिश सर्वायवल अलायन्सीस, इट इज अबाउट इंटेंशन टू कम टुगेदर अँड से येस वी आर गोइंग टू डिफीट भारतीय जनता पार्टी. आणि ते इंटेंशन आमचे ना हे कोणीच डाउट करपाक जायना. आमी लेट मी जस्ट कंप्लीट वन थिंग आय टेल यू. आज रस्ते सीएमान सांगले 18 तारीख पर्यंत आपण सुरवात करतलो. जाले परवरी कितले चेंज जाले. परवरीच्यान म्हापशा पावपाक 1.5 वर लागतले. नाव द रोड्स आर डन, द रेस्ट ऑफ द रोड्स आर ऑल गेटिंग डन. आवर टीम, दे आर नॉट इंजिनियर्स बट दे आर गोइंग देयर सीइंग व्हॉट इज हॅपनिंग. एटलीस्ट कीपिंग अ चेक, कॉन्ट्रॅक्टर भिवन ते सारखे करता. सो ह्यो गजाली गुंडागिरी आसूं जावं आमी रस्त्यार येवचे आसूं, जेनेरिकली त्या दिसा आमच्या वॅन्सीन उलो मारलो की सगळ्यांनी एकठांय येवचें म्हणून. जेनेरिकली लोक एकठांय आयले आनी सगळे एकठांय जाले. केन्ना हे जाले? रामाचेर घालो जालो तेन्ना. सो इट इज अबाउट ट्रस्ट. Holding each other's hand just for the sake of showing that we are together. No. As Congress National Party has National Party asked their leaders, what are the number of seats that are going to be shared? Is there a seat sharing arrangement that is being discussed? 40 सीट आसा गोंयान आज. RGP कितले मागता, गोवा फॉरवर्ड कितले मागता, काँग्रेस कितले मागता, हाजेर अजून कन्सेन्सस जाला. जेन्ना प्रश्न येतलो ऑन फायटिंग ऑन दिस अँड यू सी व्हॉट इज गोइंग टू हॅपन. सो दॅट इज वाय आय सेड 1.5 वर्सां म्हाजे पर्यंत रावूं नाका. सी एवरी टायम वेन यू से अलायन्स आमकां जाय, आमकां सर्वायवल जाय, ना. म्हजो प्रश्न इतलोच, आज अमित पालेकर सांताक्रुजान लढटलो काय ना हो प्रश्न आसा. फाल्यां नेक्स्ट लास्ट 15-30 दीस उरल्या आनी तेन्ना म्हाका जर सांगात ना आमकां आतां एग्रिएबल ना, हांगा आमकां हो सीट जाय, अमित पालेकर यू विल हॅव टू फायट ऑन युअर ओन. प्रश्न ना. आय एम वर्किंग ऑन माय ओन. पूण हे फाल्यां तुमकां दितले म्हण गॅरंटी ना. सगळ्यांक कोणाक आसा. आज तू हो प्रश्न विजयाक विचार, आज तू प्रश्न मनोजाक विचार. अरे तू टीव्ही लढपाक सोदता. यू हॅव शोड युअर इंटेन्शन व्हेरी क्लियरली. गोवा फॉरवर्डांनी थंय कितल्या जाणांक अप्रोच केला, आमी केल्या. आज टीव्ही सोड तू. टीव्ही म्हणतो एक असो सीट देर कॅन बी सम कन्सेन्सस. टेक नुवें फॉर एक्झाम्पल, टेक कुर्तोरे फॉर एक्झाम्पल. काँग्रेस सोडटली ते सीट काय गोवा फॉरवर्ड म्हणटलो ना आमी हांगा लढचे ना, RGP म्हणटले आमी हांगा लढचे ना. RGPन सगळे कडेन कॅन्डिडेट अनाउन्स केल्या. काल तांचे पोस्टर आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी लागले. सो दॅट मीन्स दे आर टेकिंग क्लेम्स टू इच अदर्स सीट्स, दे आर टेकिंग क्लेम्स टू इच अदर्स पोझिशन्स. वेन विल दिस बी डिसायडेड? 45 दीस उरल्या म्हणल्यार इलेक्शनाक, 50 दीस 2 महिने उरल्या म्हणल्यार इलेक्शनाक, काय आज?
आज डिसिजन जायना जाल्यार वी आर क्रिएटिंग एनिमिटी, वी आर क्रिएटिंग कॉम्पिटिशन्स अमॉंगस्ट इच अदर एंड दे आर गोइंग टू फायट विच इज गोइंग टू सो अल्टिमेटली रिजल्ट कितें जातलो? रिजल्ट जातलो की आज ही पॅकेजिंग जाली, येदो व्हडलो पोस्टर आयलो, सगळे आयले, रातच्या 12 नरकासूर जळयता येता, सकाळी फोव खाता खाता लोकांनी हें सगळें पळयलें आनी चगळ्ळें आनी डायजेस्टूय केलें. आनी हातूंत भितर आरोपूय जालो की आम आदमी पार्टी बी टीम, आम आदमी पार्टी बीजेपीची बी टीम. अरे आमचे लिडर वर्सां वर्सां जेलीन रावन आयल्या. केजरीवालाच्या पदान, सिसोडियाच्या पदान एक्कान एकटो लिडर तूं नांव घे आनी ते जेलीन वचून आयल्या. हांव ऑलमोस्ट I was arrested, but I am a lawyer, so I managed to convince the court that this is wrong म्हणून हांव उरूंक ना, पण म्हाकाय विकेंडाक अरेस्ट करपाचो कितें आसलो प्रश्न? सो दॅट सॅटर्डे संडे आय कुड बी केप्ट इन जेल एंड ह्युमिलेटेड. म्हाकाय ईडीची नोटीस आयली. कोणाक आयल्या हांगा नोटीसीस? बाकीच्यांक येवना न्ही. So, and you are calling us B team of BJP when the entire machinery of BJP is working against us? सो बी टीम म्हणच्या पयलीं एक गोष्ट लक्षांत दवर, म्हजें इंटेन्शन, म्हज्या पार्टीचें इंटेन्शन इज व्हेरी क्लियर एंड आय एम कॅटेगोरिकली मेकिंग दिस स्टेटमेंट की आमी भारतीय जनता पार्टीक हरोवपाक आयल्या न्हू. आमकां भारतीय जनता पार्टीक हरयतलो जाल्यार ऑल दोज वॉन्ट टू अलायन विथ अस हॅव टू हॅव दॅट इंटेन्शन ऑफ डिफिटींग भारतीय जनता पार्टी. एंड ते इंटेन्शन जर ऑनेस्ट आसा जाल्यार अलायन्सीस अश्योच जातले मरे, नॉट फॉर द सेक ऑफ सम इव्हेंट. Amit Babu, whatever you say, see, when you talk on the ground, BJP चे जे भाशेन organization, they भाशेन meeting, the way they handle the elections and all, हिंच्यान ते सायडीच्यान ते आपणाचें काम जाता, पण ह्या वटेच्यान तुमची फुफुजांच आसा. You are talking about the trust, you are talking about when we will understand about the seat sharing, everything कांयच ना. आनी सडनली पुरचो एक इन्सिडेंट पळय जाल्यार तुमी ना ते आसा. So where does it take all this? So see, again I am telling you, it is very easy for somebody to pick up the call and say, "Mozo आज इव्हेंट आसा, तुम्ही या." तुमकां पयलो फोन केला? म्हाका फोन करूना, ना आमच्या आमदारांक फोन केल्या. आता एका प्रायव्हेट इव्हेंटाक हांव काय पर्सन वचूंक शकना, एका प्रायव्हेट इव्हेंटाक म्हजे एमएलए काय वचूंक शकना. पयल्यार वयतलो आसलो. 100% वचपाचो. कित्याक वचूं नाशिल्लो? इट्स एन इव्हेंट ऑफ संस्कृती. आमी जे थंय खेळ जाता, नरकासूर एक वेगळी गजाल, पण थंय लोक जाता, धोल वाजता, ताशे वाजता, ज्या तरेन एन्सेस्ट्रल नरकासूर नाचताले ते नाचता. वाय नॉट गो एंड वॉच इट विदाउट एनी इंटेन्शन ऑफ पॉलिटिकल. लिडरांचे स्टेटमेंट्स, तुमचे स्टेटमेंट्स रॉंग गेले दिसता. कितें म्हणटा तूं? जे लिडर्साचे तू अगेन आय एम टेलिंग यू डोंट अंडरस्टँड वेर दे आर कमिंग फ्रॉम. आज जर केजरीवाल एक स्टेटमेंट करता, आज जर अतिशी एक स्टेटमेंट करता अबाउट अलायन्स अँड डिस्ट्रस्ट दॅट दॅट हॅज बिल्ट अप ओवर अ पिरियड ऑफ टायम. आमी नॅशनल जेन्ना लोकसभेचे इलेक्शन जाले, जेन्ना ज्या जाग्यार काँग्रेसचे लिडर लढले, थंय केजरीवाल भायर येवन पयला ताणें थंय केल्लो ते कॅम्पेन्स. अतिशी आर लिडर्स वेंट इन कॅम्पेन. नाव इफ यू हॅव नो इंटेन्शन, यू हॅव नो ट्रस्ट, देन वाय वूड यू डू इट? इट इज पोस्ट लोकसभा इलेक्शन, जेन्ना लोकल इलेक्शन्स जाली, हरियाणाचे जाले, जेव्हा बाय इलेक्शन इन गुजरात जाले, सीसीपी जेव्हा बाकीची एमसीडीची इलेक्शनां जाली, एमसीडीच्या ज्या विशयाचेर आमी आयले, तेन्ना हे सगळें जर तूं पळयत जाल्यार खंय ना खंय तरी ट्रस्ट डेफिसीट खंयच्यान क्रिएट जालो. बरें, तूं सगळें सोड. I understand about Kejriwal. What about your leader Atishi? She also made some statements. On म्हटले, plus feminist politicians 13-14 फॅमिली राज पॉलिटिक्स गोंयांत जाता काय जायना. आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट युरी. लेट्स कीप युरी असाइड. आज तूं मायकल लोबोची बायल आतां चलो लागला, 3 जाण जाले. बाबूश मनसरात ताची बायल आनी चलो मेयर 6 जाण जाले. राणेची बायल, तांकां आनी तिसरे कोण ना जाल्यार तिसरे कोण आसपाचे. आतां दिगंबराचो भुरगो तयार जाता म्हणून आयकलां. आतां हे सगळें जर तूं एक डायनेस्टी पॉलिटिक्स पळयत, तूं कित्याक लढचो न्ही इलेक्शन कॅन्सील? वाय शूड आय, हू इज कमिंग फ्रॉम अ मिडल क्लास बॅकग्राउंड, शूड नॉट फायट दीस इलेक्शन? आमच्या भुरग्यांनी फक्त वेटर जावचे, आमच्या भुरग्यांनी फक्त हॉटेलांनी कॅप्टन जावचे, ताच्या भायर आनी भुरगे करचे न्ही, तांणी इलेक्शन लढचें न्ही. तुमच्या भितर फुफुजांव जायना? कित्याक जावंक जाय? सिंपल गजाल, एक गजाल हांव सांगता तुका. आय एम नॉट आय एम ऑन द पॉयंट दॅट आज आमचो कॅप्टन मेन्झी आसूं किंवा इंजिनियर क्रूज सिल्वा आसूं, सामान्य लोक निवडून आयले. बाकीच्यांक हांगा ऑपॉर्च्युनिटीज मेळना मरे. आज पयशांचो वावर. आज जेन्ना तूं टॉक अबाउट ऑल दीस पॉलिटिशियन्स वर देर इन नॉर्थ गोवा, आज नॉर्थ गोंयचे जे पॉलिटिक्स जर तूं पळयत जाल्यार थंयच्या तेच भोवता. आज बाबूश जर आपल्या चल्याक सांताक्रूज दवरूंक दवरना, तो आपल्या पियेक धाडटा. सिंपल गजाल. आज आनी वर्स्ट थिंग इज that block of Santa Cruz Congress is saying we don't mind him and we want him. So block of Congress, block ची हे सगळ्या गजाली ओपन झाल्या, ह्यो भायर आयल्यो.
तांचेच लोक येवन भायर उलोवपाक लागले कांय गजाली हू सेड दॅट नो नो दिस इज नॉट एक्सेप्ट हाव कॅन दीस बी बाबुशाक एकदां हाडुल्लो आमी निवडून बाबूश केन्ना दिसलोच ना परतो सांताक्रुजान आनी आतां ताजे पीए काडटा जो बीजेपी बरोबर आसा सो where is the trust which is building? Can you understand one thing? When we are talking about, there may be some things which have gone wrong over a period of time. Things might have been said wrongly or whatever it is. At the end of it, if you are a family and तुजो friend म्हणटा जाल्यार एक फोन मारप आसता बाबा हें केलां हें रॉंग हें चुकीचें हें तुमी अशें करपाक जायना पूण आमी आमची एक फॅमिली लेट अस सेंड अ क्लियर मेसेज टुगेदर की वी विल फायट बीजेपी एंड वी विल डिफीट देम बीजेपीचो पावर बीजेपीचो कॅडर यू हॅव टू एडमिट द फॅक्ट दॅट बीजेपी इज ऑर्गनायज्ड इन टर्म्स ऑफ एनी अदर तूं खंयच्याय बाकीच्या पार्टीक गोंयांत दवर आनी बीजेपीक दवर दे हॅव एन ऑर्गनायझेशन सेटअप दे हॅव मनी दे हॅव द गव्हर्मेंट सेटअप विथ देम एंड दे हॅव पावर विथ देम एवरीथिंग कंबायन्ड टुगेदर हाऊ डू यू फायट दीस दे आर नॉट अनडिफिटेबल सी आज नरकासूर आसूं जाल्यार रावण आसूं हांकां एक वरदान आशिल्लें की केन्नाच हरचें ना केन्नाच मरचें ना म्हणून पूण शेवटी ताका मारलेच न्ही कोणी आनी आज आमी म्हणटा कृष्णान मारलो म्हणून नरकासुराक सत्यभामाक कोण याद करना what is the role of Satyabhama in killing Narkasur? Nobody knows it. But then there has to be Satyabhama with you to defeat Narkasur of BJP. Please understand. And हे सत्यभामा कोण आसतल्यो आमी एकामेकांचे सत्यभामा जावचे पडटल्यो आज जेन्ना आमी म्हणटा कृष्ण आज तातलो कोणीय थंय उबो रावला आनी स्वताक जर कृष्ण समजलो जाल्यार that trust deficit has it comes in. Who was there on stage? One of our leaders who resigned. And in the front line. So why should I trust these alliances? No, but just one thing. तू म्हाका सांग आज म्हजो एक जाका आमी पोझिशन दिले जाका आमी कोण टिकेट ना दिना तेन्ना टिकेट दिली ताका आमी एक लिडर केलो त्या लिडराक जेन्ना एक रिजनिंग करून वता तो रिजनिंग करून वता तो इमेक्स आनी त्या स्टेजीर जेन्ना तो म्हाका दिसता जाल्यार एक तर हांव तुझ्या बरोबर एका टेबलार बसला ना जाल्यार हांव तुज्या टेबलार ना देर कॅन नॉट बी टू साइड्स सो माय थिंग इज एंड आय इमिजिएटली क्वेश्चन दॅट वाय आय क्वेश्चन इज दॅट बिकॉज वाय आय क्वेश्चन दॅट इज बिकॉज आय फील यू आर स्टील माय फ्रेंड इफ यू आर माय फ्रेंड then don't do some things which will hurt me don't do something that will leave bad memories bad taste in mouth now अशें जेन्ना गजाली घडटा तेन्नाच ट्रस्ट डेफिसिट जाला who has broken your trust No, I am saying people's trust has been broken by parties which have won here earlier, and that trust has to be. No, at this moment, जेन्ना stages झाले, who has broken your trust? हांव थंय ट्रस्ट ब्रेक जालो म्हणून ना. It's a choice. कोणी जाणे आमंत्रण दिलें ताणी ते चॉयस केला कोणाक आपोवपाचें कोणाक न आपोवपाचें. It's a choice which the host has. म्हज्या घरा जेवपाक हांव तुका आपयतलो काय ना हो म्हजो चॉयस. आनी जर तुका हांवें आपोवना जाल्यार that's my choice and you should respect it and I respect that choice. Yuri also made one statement in that saying that पाप म्हटलें पाप हेंका ते काडटलो जाल्यार आमकां एकठांय जावपाक जाय खंयच्यान तरी तो स्टेटमेंट खंयच्यान दुसऱ्या सायडीच्यान उलयला जाय तुमकांय मातशें येता तो सो हाऊ डू यू रिएक्ट ऑन दॅट कशें म्हणटात पाप कोणी केला अजून पर्यंत 2017 काँग्रेसीन पाप केलें 2022 काँग्रेसीन पाप केलें आमी केलें अरे देवाकडे वचून देवाकडे सगळें सोड आज तुका कापरदाद आसा बांबोळेच्या खोर्साकडे रावन पांय आनी फूल हात जोडून वात धरून फूल घालून जावं महालक्ष्मी कडेन आमी वचून एक फाती तिका दिवन जावं देव बोडगेश्वरा कडेन वचून तांकां केळी ऑफर करून फटी मारपाची अरे तूं बिलीव करता की ते करता करविता म्हणून तुजें हू इज द क्रिएटर ऑफ दीस युनिवर्स यू बिलीव जीजस क्रायस्ट आय बिलीव आमचो विष्णू आमी म्हणटा आमचो प्रोटेक्टर इज देव बोडगेश्वर आमचे आज राखणदार देव खापरेश्वर आमचे राखण आमकां देव दिवपी महालक्ष्मी सरस्वतीची म्हज्या तोंडार आसा हे सगळे म्हणून आमी मनीस म्हणटा हांचेर सपूत घेवन तूं डिफेक्शन करता जाल्यार पाप कोण आनी पापी कोण सो पापी प्रॉबेबली इज रेफरिंग टू देम गौतम बुद्धान एक गजाल सांगिल्ली जी गजाल तुका you don't want to take it तू म्हाका कितलेय वायट म्हण if you don't it does not belong to me and I don't want to take it remains with you please understand one thing is that हांवें as a party president एक politician म्हणून आणि एक गोंयकार म्हणून
प्रत्येक गजाल केल्या आणि प्रत्येक गजाल करपाचो प्रयत्न केला ज्या गजालीन गोंयकार एकठांय उरले आणि भारतीय जनता पार्टीक आमी हरयतले. आज तूं सोशल मिडियाचेर पर्टिक्युलरली ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी विच इज एक्चुअली फायटींग फॉर सर्वायवल, आज ते पर्सनल अब्यूज करता. पर्सनल अब्यूज करता. यू नो, लॉट ऑफ पीपल टेक स्नॅपशॉट्स एंड सेंड. हांवें तें सोडून दिलां तें, कारण can you imagine a person who is putting bad comment is having my follower anniversary? म्हणजे he is consistently following me, he is consistently making a statement. Obviously they are fake profiles of particular parties, तातूंत वचपाचें ना. पण राजकारण खंय पावलां आज ह्या घाण लेवलाचेर, when they talk about your family, when they talk about dirty things about, आणि एक पार्टीचो प्रेसिडेंट एक कशा तरेचे ट्वीट करता, कशा तरेचे फेसबुक पोस्ट घालता, इट डजंट सूट रे. कशें आसा न्ही, आज ज्या मनशाक तुमी गाळे मारले ताजो हात धरून उबे रावले. You don't know what is in future. Which hand you will have to hold and which hand will hold which jhadu That is to politics, clean no? Goa. No, exactly, that's what I'm saying. So when you're talking about politics in Goa, I am against defection politics. I am against dynastic politics. डिफेक्शन पॉलिटिक्स बंद जावपाक जाय. पहिली गजाल, प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टीन ठरोवपाक जाय की आमी डिफेक्टरांक आमच्या पार्टीन घेवचे ना. वी वील गेट यंग पीपल इन आवर पार्टी. यंग कोण? आतां आमचो श्रीकृष्ण परब सामान्य भुरगो, ही इज डुईंग हिज PhD, ही इज ऑल्सो मेकिंग अ लिव्हिंग आउट ऑफ इट एंड ही इज डुईंग इट. आमी तशे भुरगे सोदता, कारण आमकां डायनेस्टी पॉलिटिक्स नाका. फाल्यां प्रेमेन शेटाच्या भुरग्याकूच आमी थंय कोणाक तिकेट दिवपाची. डायनेस्टी पॉलिटिक्स इज अबाउट लेटिंग another politician of a child of another politician make him run the legacy. तेच चलना. Does this mean that सगळे चारूय पार्टीचे विचार सेपरेट आसात? न्ही, आयडियोलॉजीज आर डिफरंट. एव्हरी पार्टी हॅज अ डिफरंट आयडियोलॉजी. गोवा फॉरवर्डाची डिफरंट आयडियोलॉजी आसा, RGPची डिफरंट आयडियोलॉजी आसा, काँग्रेसाची डिफरंट आयडियोलॉजी, आमची डिफरंट आयडियोलॉजी आसा. आमची आयडियोलॉजी इज व्हेरी aim is common. What is the aim? To defeat corruption, to defeat Bharatiya Janata Party. I believe येना मरते बरोबर. एम इज कॉमन म्हणटा तूं, तुका तुजो ते म्हणटा पळय, आमची लढाई भारतीय जनता पार्टी विरोधान आसा. आमची लढाई भारतीय जनता पार्टीक हरोवपाक आसा. आमची लढाई करप्शन हरोवपाक आसा. आमची लढाई आसा गुड हेल्थ दिवपाची, गुड एज्युकेशन दिवपाची, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करपाची. ह्या सगळ्या लढाई भितर जर कोणाक दिसता की ताणें आमकां जॉयन जावचें आनी तांकां दिसता की आमी तांकां जॉयन जावन ही लढाई एकत्रीत लढची, nobody has closed doors for anybody. Neither have I closed doors for anybody, nor I feel that anybody has closed doors for us. But that does not make me weak. आम आदमी पार्टी जेन्ना आमी म्हणटा की आमी 40 सीट लढतले, it is not out of arrogance. It is not that I want to say that no, we don't need anybody. It is out of the fact that our intentions are clear. म्हजें इंटेंशन कितें की भारतीय जनता पार्टीक हरोवंक जाय. भारतीय जनता पार्टीक हरयतलो जाल्यार अशे तरेन हें काम करचें पडटलें, आनी विथ क्लियर मायंड एंड क्लियर इंटेंशन वीच वी हॅव. तातूंत भितर जर कोणाक दिसता की एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी द सेंटर ऑफ अट्रॅक्शन, आय डोंट वॉन्ट टू बी दॅट पर्सन ऑफ सेंटर ऑफ अट्रॅक्शन. माय एम, आय एम व्हेरी क्लियर. म्हाका जो तो दोळो दिसता नुस्त्याचो, ताजेर म्हाका बाण मारपाक जाय. ताज्या सायडीन म्हाका कांयच दिसना. पूण हिंगा बाण कोणाचेर मारता? आज लोक जर आमचेर फातर मारता. वेन यू एनी चेंज, इफ यू सी हिस्ट्री चेंज, ती सायंटिफीक आसूं, तुम्ही 2 तारखेर एक स्टेटमेंट केलो, बाबा सगळ्यांक जाता जाल्यार येवन दी, सगळे येवन दी. तुम्ही सगळे इनिशिएटीव पयलो स्टार्ट प्रोसेस केलो, सगळे जाले. पूण हिंगा बोलतोच गेलो, बोलत्याच एकठांय जाले आनी तूं थिंगाच उरलो. एकठांय जाले म्हणजे स्टेजीर आयले म्हणजे एकठांय जाले. स्टेजीर दिसती पण पडल्या न्हू. तशें म्हज्या बरोबर सगळ्याच दिसल्या. तसो हांव केन्ना विजया बरोबर इव्हेंटाक गेला. Yuri and Alton are very good friends. Manoj Muntu keeps away, but this time when I called him to wish for his birthday, he picked up the call. So this is not the final thing, Mandala. See, our final destination is 2027 Bharatiya Janata Party out of power, and Goa is free of corruption. Goa is free of dynasty politics. Goa is free of whatever that evil has come into Goa for last 10 years or so. गोंयान एक बरें काम करपी सरकार जातलो, आनी तो सरकारान आमी आसतले, तो सरकार आमचो पार्ट आसतलो, आमी सरकाराचे पार्ट आसतले, किंवा आमी सरकार घडयतले. पूण एक गजाल सरकार जातले तुमचें. 1.5 वर्स उरला, अजुनूय 1.5 वर्स उरला. फॉर बेटर सेन्स टू प्रिवेल, यू डोंट हॅव टू वेट फॉर लास्ट 45 days or 30 days. इट इज स्टार्टेड. एटलीस्ट आज तूं एक क्रेडिट दिता केजरीवालाक की 1.5 वर्स सगळे म्हणटाले, 1.5 वर्स सगळे म्हणटाले, ते एका स्टेजीर आयले.
आयले काय ना खंय ना खंय तरी ताणें केल्ल्या स्टेटमेंटाचो इफेक्ट त्या नरकासूर दहनाच्या दिसा दिसलो आनी सगळे आयले. बरी गजाल न्ही गोंया खातीर. नाव you guarantee to me that they will all stay together, we will all be together, or you guarantee to me that those who win out of those alliances won't go and defect to BJP. ही गॅरंटी तू दिता म्हाका. ही गॅरंटी तू गोंयकाराक कित्याक आज तूं महालक्ष्मी कडेन वचूंक शकना, आज तूं बांबोळेच्या खुर्सा कडेन वचूंक शकना. लोक कित्याक बिलीव करतले? अरे हे म्हणटाले दोळ्यान दोळे घालून थंय खुर्सा समोर उबे रावता आनी म्हणटा की आमी डिफेक्ट करचे ना. And not that all of them were Hindus. They were Catholics also who I believe in God and Jesus Christ and the Kursan believe करता न्ही. आज तो मायकल लोबो आसूं, आज तो रुडॉल्फ आसूं. But you talk about again and बरे again about these रुडॉल्फाचे parties. म्हणतो आनी एक डबल हे रुडॉल्फाचे आवयकूय फटिंगपणा गेली मामी मामी करून. You talk about these parties. So you mean to say that every now and then ki AAP is the choice now living in this Babatpur I am saying honesty is the choice. Honesty is the choice. We have that honesty. politics and honesty उरल्या. 100% उरपाक जाय म्हणून आमी आयल्या. प्रॉब्लेम इज दॅट कॅन्ड्रील हीच गजाल तुजी हांव सांगता. म्हजी आजी आनी म्हजो एक मामा म्हजे कडेन मरे आजी म्हणून मागीर भायर पडली. ताच्या पयलीं ती पॉलिटिक्स जक मार म्हणटाली हे कितें करता तुमी कामां. म्हजो मामा मरे 3-4 म्हयने उलोवना म्हजे कडेन की तुका कोणी सांगलें ते बुरशे ते घाण चिकल. वाय दीस हेज हॅपन? वाय दीस हेज हॅपन? बिकॉज सर्टन डायनेस्टीक पॉलिटिशियन्स ऑफ गोवा हॅज मेड इट डर्टी. पयर बीजेपीन फोटो घालो कसलो रे तो वेन्झीच्या गाडयेचो. बेसीक ऑडीची गाडी तेजी. ताच्या पयलीं केजरीवाल एअरपोर्टार गेल्लो की केजरीवाल खंय पर्वरीच्या आनी म्हापशेच्या बऱ्या रस्त्यांचेर आपल्या ह्या लक्झरी गाडयेन भोंवता म्हणून. पयलीं म्हणजे म्हाका ताका सांगन दिसता की तांचे मंत्री आसा पळय तांच्यो सगळ्यो गाडयो अश्यो लायनीन दवरल्यो जाल्यार अख्ख्या गोंयची बजेट जातली. तांच्या भुरग्यांच्यो गाडयो तातूंत ऍड कर. 3-3, 3.5, 4-4 कोटीच्यो गाडयो घेवन भोंवपी हे ताजे ते 50-60 लाखाची गाडी आसा तितलो जाली आसा ताका. त्या गाडयेन केजरीवाल पयलीं म्हणून वचूंच ना. पूण ते अशा तरेचे जेन्ना भारतीय जनता पार्टीचे जेन्ना पॉलिटिक्स करपाक लागता देन वेअर इज गोवा पॉलिटिक्स रिच्ड टू वॉट लेवल? डर्टी घाण. म्हणजे आज तांची प्रॉबेबली बिकॉज दे आर नॉट पेईंग वेल टू दोज हू आर देर आयटी सेल. पयलीं तांचे आशिल्ले आनी आतांची क्वॉलिटी डिफर जाल्या. सो आय गिव द डाउनफॉल ऑफ देर आयटी सेल टू हुएवर इज मॅनेजिंग देर आयटी सेल टुडे. बिकॉज वेन यू पे पयलीं ते पे एक्चुअली आतां चड करूंक जाय पूण ते दिना आसत. वॉट एवर सार्कॅझम असायड आय एम सेईंग हू हॅज गिवन बॅड नेम टू पॉलिटिक्स? पीपल हू आर इन पावर टुडे. पीपल हू wield power in such a way लोकांचे बरें करपा खातीर पावर यूज. लोकांचे बरें जावचें म्हणून खंयचोच पावर यूज जाता असो दिसता तुका? वाय वेन जी आमची तिशी स्पोक अबाउट मिनिस्टरांची जे आज तुमी बॅलन्स शीट मिनिस्टर खंयचे आसूं कोण कोण आसा तांचे तूं खरेंच पळय मरे. But somewhere it went wrong. No, I Statement. see that is because I think probably you are referring to Yuri. Now I don't know whether it is right or wrong, but But it hurt you all. कित्याक Hurt me. local finally तुम्ही एकठांय जावपाक जाय न्हू. Because we are talking about state politics. See, these are all in public domain रे. आज म्हजे एफिडेविट म्हजे कडेन कितल्यो गाडयो आसा म्हजे कडेन घर आसा कितें आसा ऑल इन पब्लीक डोमेन. माय एफिडेविट इज ऑन रेकॉर्ड. Nobody can change it. So whether I saying it or nobody can change it, that is correct. पण तुमचं जे तुम्ही एकठांय जावंक हय. सोदताले तितून रिलेशनशिपान मातशी कितें खडखडेली. बॅलन्स शीट म्हजी जर रायट ऑर रॉंग आसा तर तूं भितर कित्याक जातलें? फाल्यां कोणी म्हणलें म्हजे कडेन मासेराटी आशिल्ली आज ना. My balance sheet, my business is going on. I'm earning for myself. It's all in public domain. तातूंत भितर हांव कांयच करूंक शकना. आनी म्हाका जर तुवें म्हणलें फाल्यां हांव मर्सिडीज चलयता म्हाका वायट कित्याक दिसपाक जाय? हांव एक सामान्य मनीस. हांव एका टिचराचो भुरगो हार्ड वर्क करून ह्या पोझिशनार पावला. म्हजी सरस्वतींतल्यान म्हाका लक्ष्मी आयल्या आनी म्हजी लक्ष्मी म्हज्या सरस्वतींतल्यान आयल्या कारण म्हजी तकली आनी म्हजे जिबेचें कॉर्डिनेशन सारकें आसा आनी हांव तातल्यान आज कमाई करता. सो इफ यू टॉक अबाउट माय वेल्थ I am saying very simply, but I am not in power. But if you talk about my wealth, there is nothing. I should not feel offended. But when you talk about the minister's wealth, the way it is going exponentially. Minister's wealth, तू आज पळय 3.5 कोटीच्यो गाडयो कोणाक जर भुरग्यांक गिफ्ट करपाक शकता हे मिनिस्टर जाल्यार तूं पळय मरे कसली पॉलिटी. And they are not also ministers. They are some of them are MLAs in the ruling. Another one more thing I remember that after assembly session last जे जाल्ले एक स्टेटमेंट MLA एल्टनान म्हटलेलो की दिल्ली वाले कॅनॉट कमांड अस. आमकां गोंयांत कितें जाय जाल्यार आमी डिसायड करूंक जाय गोंयच्या खातीर बा म्हणून. हे स्टेटमेंट
सो एका सायडीच्यान तेगेलो स्टेटमेंट तुमच्या भितर तुमी सगळे वॉट एवर वी ऑल आर ट्रायंग आनी मोदेंच येवन people, your leaders from come here and make all those statements. I think these are the also could be the reasons. You agree with that? सिंपल गजाल. हांवें जेन्ना स्टेटमेंट केलो की 2 ऑक्टोबर पर्यंत बरोबर या आमी सगळे रावचे बरोबर, आय सेड दॅट आय विल इन्वाइट माय लिडर्स एंड दे विल कम. कॅन यू इन्वाइट युअर लिडर्स? Can Rahul Gandhi come and commit and say that this is the seat sharing we are going to You do? still say that. आधी म्हटलेले ते नाताय परत म्हणटा see, my question remains is you don't call me Delhi party. आज पावर जे गोंयचे आसा कितें आसा आज तूं वेन्सीचो आनी क्रुजाचो मॉडेल पळय मरे. ते कितें दिल्लीच्यान फंड येता. तो बाबडो हांगा ते हातपाय मारून आज क्लिनीक चलयता. आज तांचे आमचे रस्ते सगळ्यांक बरे आसात आनी ही कूड मॅनेज टू गेट इट डन फ्रॉम द गव्हर्मेंट. आज डायलिसीस सेंटर सुरू केला हांगा बेनावली. आज क्लिनीक चलता आमची. लोक फ्री ट्रीटमेंट घेता. आज 100-200 कितें कॅटरेक्ट ऑपरेशन्स केल्या तांणी फ्री ऑफ कॉस्ट, नॉट फ्रॉम गव्हर्मेंट, प्रायवेटली. अपलिफ्टमेंट ऑफ एज्युकेशन, जॉब फेअर्स केले 2 जॉबां दिली लोकांक. नाव इमॅजिन दीज आर कॉमन आम आदमी पार्टीचे दोन्ही MLA जे डिफेक्ट करून वचूंक ना, जे आम आदमी पार्टीनूच आसा आनी जे काम बरे भशेन करतात. And we are going to spread, Aam Aadmi Party has spread its wings all over Goa. Now the fear of Aam Aadmi Party is obviously is evident to the others. Question remains is, आज जेन्ना आमी म्हणटा की दिल्लीचे लोकांनी इंटरफियर हांगा करचें न्ही, कोण करना. गोंयांक जे बरे आसा तेच जातले. पण एज अ नॅशनल पार्टी द नॅशनल लिडर्स विल ऑब्वियसली हॅव सम से. नाव नॅशनल लिडर जेन्ना स्टेटमेंट करता तातूंत भितर खंय ना खंय तरी कितें तरी बॅकग्राऊंड आसता. जसो देवेंद्र यादवाचो काँग्रेसाच्या दिल्लीच्या प्रेसिडेंटाचो स्टेटमेंट आसा. सो मेनी थिंग. नाव क्वेश्चन रिमेन्स इज when Elton, Yuri or anybody else makes that statement की आमकां दिल्लीचे डिसिजनां नाका म्हणून, it also applies to them. So when it applies to them, I am simply saying की 40 सीट आसा. आज 40तले कोण खंय लढटलो, कोणाचो खंय कॅडर सारको आसा, कोण कितले भशेन लढटलो ते आज डिसिजन जावपाक. जिल्हा पंचायत 13 डिसेंबर का 12 डिसेंबराक 1.5 म्हयनो उरला मरे. आतां रिजर्वेशन आनी कितें जालां ते कळटलें. How are we going to fight this election? Will this election be fought together? Will Goa Forward, Congress, RGP fight this election together? So Amit, whatever So we question have, remains so is, or whatever- is it going to be decided by Delhi? Will Delhi decide 2027 alliance for Congress or no? Question So has to be answered. whatever has said and gone, whatever we have seen in the last 2 days, फाटल्या दिसांनी जे आमी पळयला जाल्यार सद्या ते सगळे पळय जाल्यार खंयच्या दिशेन तुमी वयता. आमी ह्या दिशेन वता की आज गोंयांत खूब विशय आसा जे ग्राउंडार घेवपाक जाय. आज इलेक्ट्रिसिटी तुमी बिलाचो राव विशय आसा. नाल्यार बराबर राव नाल्यार ना. प्रश्न बरोबर आसूं नासूं, वी हॅव टू टेक अप इश्यूज. आज इलेक्ट्रिसिटी बिलाचो विशय आमी घेवपाक लागतले. इलेक्ट्रिसिटी बिलां आज लोकांक खबर ना 34% वाडून आयल्या. तातूंत भितर एडिशनल 15% आर अदर चार्जीस. सो नियरली 50% इज अबाव. पयर तो आमचो इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर सुदीन ढवळीकर सांगतालो, ताका बरें ते हस्तिदंती मनोऱ्यान बसून बरें सगळें सकयल सुगम दिसता, सगळें बेस्ट म्हणटा. अरे देव सकयल ते चॅरियटांतल्यान आनी लोकांक मदीं वच आनी पळय, जांची बिलां आतां वाडूंक आयल्या. इलेक्ट्रिसिटी इश्यू, स्कुलांची परिस्थिती तुवें पळयल्या. स्कुलांनी पंखे पडटा. खुद्द हेल्थ मिनिस्टराच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन पंखो पडलो. खंय थंय सिलींग पडलें. स्कुलांची परिस्थिती ह्या गांवांत तर सामकी बिकट जाल्या. वी वील टेक अप दीस इश्यू. हेल्थाचो इश्यू, JMC नांव ते 124 वॉर्डान गेलो. अरे 124च्या वॉर्डान जर बाथरुमान तूं वचत जाल्यार तूं आनीक बरो नातलो. Forget the patient, those people who are accompanying the patient, if they use that bathroom, अरे ते बरें ना जातलें. हांवें विचारलें थंयच्या नर्सींक. आतां ते व्हिडिओ काडूंकूय दिना. नाव डॉक्टर्स हॅव ऑल्सो स्टार्टेड बिहेविंग एरगंट. कोणाची तरी चूक न्ही, मिनिस्टरान ते केलें म्हणून तांकां ते करपाक पावले. आज तांकां दिसता मिनिस्टर कांय करूंक पावचो ना म्हणून. आज तांकां दिसता की पब्लीक वील नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग, दे बिहेव एरगंट. त्या दिसा एक डॉक्टर कोणाक पेशंटाक सांगता खंय ताका उलटी येता. ना आमकां काय प्रॉब्लेम ना, परत घरा वच उलटी आयली जाल्यार परत यो म्हणून रक्ताची. अरे ही प्रॉब्लेम, सी दीस इज अ प्रॉब्लेम वीच कॅन्सील वी नीड टू डील वीथ. हे सामान्य लोकांचे कोण आवाज जातलो. Let's forget about alliances. Let's fight for the people. Okay, Let's fight together against BJP. Let us see. आता आणि ते म्हटलं पाहिजे. आणि we also know that ZP elections are very nearby. Yes. Municipality elections आशिल्ले आणि then assembly elections. And next 1 year is almost, we can say, of elections time. What is this that Aam Aadmi Party will think, whether it will happen or not happen, whether you all have friends or whether you all not have, whether you all don't have friends. How will गोंय मरे ल्हान.
everybody is personal friend, but we may not be political friends. One thing is that every time you go for a dinner, you go for some function, you meet each other. आणि आमचे रिलेशन हांगा आसा थंय आसा सगळे कडेन आसा. प्रश्न हो येता की आज अलायनमेंट जातलो, अलायन जातले सगळे आनी सगळे एकठांय येवन जर करतले, हो जर विचार करून जर सगळें काम बंद दवरलें जाल्यार आमी वी विल नॉट बी एबल टू टेक रियल इश्यूज. देर आर लॉट ऑफ रियल इश्यूज वीच नीड्स टू बी टेकन. रोडाचो विशय अजून सोंपलो ना. 18 तारीख सोंपली, आज तारीख 21 जाली. 21 तारखेक पर्यंत रस्त्यावयले खड्डे पुरूंक ना. सरकारान आमकां चीफ मिनिस्टरान खूद स्वताच्या तोंडान सांगिल्लें की 18 तारीख पर्यंत रस्त्यावयले खड्डे पुरतले म्हणून. आतां ते म्हणटाले पावस पडलो मदीं मदीं. मान्य करता, आनीक 10 दीस घ्या. 30 ऑक्टोबरा पर्यंत कितले रस्ते लिफ्ट जाता. काल हांव शिवोले गेल्लो. शिवोले केल्लो रस्तो आज काल आमी गेला जाल्यार रस्त्याक येदे व्हडले खड्डे पडले की असो दिसता की तो रस्तोच करूं नाशिल्लो. दिलायला थंय मेळ्ळी ती काय सांगलें पळय म्हणून लक्ष घाल म्हणून. प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियराक सांगलें की त्या रस्त्याच्या कॉन्ट्रॅक्टराक तुमी विचारा तो रस्तो फुकट परत करून दी म्हणून. प्रश्न हो आसा की हे विशय आसा. इलेक्शनाक समज एकठांय रडप हे ते आतां सगळे विशय रिडंडंट जातले. गोंयकारांक गोंय कशें फुडें व्हरपाचें तें पळया आमी. इश्यू हो आसा की हे विशय कोण घेतलो? आमी घेता. आमी घेत रावतले. At the end of it, if they want to align with us, if they want to become friends with us, or if we have to become friends with them and align with them and move ahead in a particular direction, it's a matter of elections and winning and not winning. जिल्हा पंचायतीक आतां जे थंय हात धरून उबे रावले त्यांनी सांगचे की आमी हे इलेक्शन ह्या हांगा लढता आमी लढचे ना. फॉरगेट अबाउट 2027. आनी ना जाल्यार सांगचे की आमी आतां ह्या लोकांचेर सोडटा. प्रश्न हो आसा तुम्ही वयतले जिल्हा फुल फ्लॅश. आमी ऑलरेडी कॅन्डिडेट सुद्दां कितले तरी जाग्यांचेर फायनलायज केले. ओके. पीपल आर विलिंग टू फायट, पीपल आर विलिंग टू कम. आमी न्यू ब्लड, ऑल आर न्यू यंग फेसीस. आमी म्हणटा की लोकांक हांचेर एकदां विश्वास धरून आज जिल्हा पंचायतीचो 2027च्या इलेक्शनाचेर तसो व्हडलो फरक पडना रे. लोक म्हणटा सेमी फायनल हे ते म्हणून, पण आमी रियली शोज यू दाखवता ना तुका तुका एक गजाल सांगता, सिंपल गजाल. सांता क्रुजाचीच गजाल घे. चिमला जो बीजेपीचो कॅन्डिडेट अजून पर्यंत जिखत आयला फॉर वॉट एव्हर रिझन्स, दे आर नेवर वन देर on Congress for assembly elections. तांकां लोकसभेक थंय मायज पडटा. ह्या फाट I worked and we got them, we got higher votes for alliance even though conducive नासलो. पण जिल्ह्यात तुम्ही कोalition आसताले तुमचे? प्रश्न हो तुवें म्हाका विचारचे पेक्षा जे आज कोalition म्हणून बरोबर उबे रावले पळय तांकां सांग, तांकां विचारपाचें. They said that we have come and formed an alliance together. Now there are three parties who says that we are together, rest are not with us, or rather sent a message. See, the message which was sought to be sent that day की आम्ही बरोबर आसा, एक आसा पार्टी जी आमच्या बरोबर ना, बीजेपीच्या विरोधात लढायन ना. आता हो प्रश्न ते तांकां विचारचो पडटलो की आर यू गोइंग टू बिल्ड ट्रस्ट विथ पीपल, आर यू गोइंग टू नाव गो अहेड एंड से की आम्ही हे अशे अशे तरेन लढतले. सो योर वन लाइन आन्सर वी वांट टू नो इज दॅट वेदर कोण आहा ओ ना तुम्ही आहा. आमचो तुका सांगलो, आमचो दोळो इज बीजेपी हरप. माय एम इज दॅट. म्हजो बाण ताजेर लागला. तो बाणाक ओडपाक म्हज्या बरोबर कितले फोर्स आसा ते जॉइन जावचे अँड वी विल सी टू इट दॅट इट हिट्स दी आय. अमित बाब, तुमच्या बिझी शेड्यूलान तुवें टायम दिला आनी वेळ दिलो म्हणून आनी आमच्या फुडें येयलो म्हणून देव बरें करूं. थँक्यू व्हेरी मच फॉर टायम.